guys, itu guys, finally bisa kanjina itu wal bangau sa itu line bisa bangau le mana na. Hello guys, good morning everyone. Itia hutise aji laga baldin bal homoy loina aru aise sob manuke welcome back to my channel. Sob manuke salam janai dise. I hope family members kan bal hona thakbo na biswas ase tia ase aji laga vlog aru start kori ase room te pra chalo ajo hotibo bahare sunset besi dia ase to apni ke sunset dikhai dibo. St. Joseph Global School, Chumukadima, in collaboration with Scholar Academy, offers top-tier JEE and NEET coaching, world-class labs, and skill building in robotics, swimming, and vocational courses. Admissions open. Shape your future with us. Birthday ulai se bahala sunset to pura to puise to 7 baji aur hoise 7 baji ki 17 is now isningi to bahare gor laga bahare full khan to itu ase nika se to niche de kwa suki se pani bi nagire alop solo gire aru nagira hoi jai to guys to moi aji aru ekta jate kam kori jabo to ki kam kori jable ki kori jable se to video dikhai dibo to ki kro to lifestyle itu ase to sube rati de gumabo pujote hotibo aru kam jabo aru ahibo aru video editing koribo check koribo aru morning de hotibo hotina upload process te dalibo aru kam jabo samte publish koribo kitiabar morning te publish koribo na dese to oyo ki khaise itu manu ha ki khaise na jane puri khaise to puri khaise to chalo guys to देखते रहना एक ज्यादा काम करने जाओ से हाजिरा मारो जाओ हाजिरा करोगे ना हाजिरा करोगो पाइना है तो मैं WhatsApp कर लो दे तो मैं WhatsApp कर लो से क्या WhatsApp करना चाका ना लब ब्रेस करना बात करना मूव करो तो इधर 7:30 हुई है तो 8:15 इसना निकालते उलाई जाओ तो एक तो आंटी लगा काम कर ले तो ताते की काम कर ले तो ताते मुझे बिजली जानिबो तो माने इतो प्रेंटे इतो 2 लेन काने टाउन एरिया दे गाड़ी रास्ता बनावले आहा काने इतो साइड गोर कान कुन गोर कान चोय बोले ना इतो गोर कान मानु कान बांगा आसे तो निखाते तलाबी बांगा बोले थाकी आसे तो ताते जाओ तो आस्ते आस्ते करो माने इते भी अलग अलग बिखाज ना तो ने लोग साना करो तो आपने किबा दिखाई दियो दे आय মই বাগান দিয়ে আপনি কিবা দিখাই দিব পয়লা মই ধনিয়া লাগাইছিলে ইতিয়া তাকবি উলাউলিলা নামে লনা তো ইতে আপনি কি দিখাই দিব মানে তালা গাছে বিয়াস নেকি ইয়াতে টমেটোর গাছ তো মেন ভালো লাগছে বলে ধনিয়া লাগাছে দিখানে সে গাছ টমেটোর গাছ কানে বড়টা আছে দে ধনিয়া লাগাছ তো দিখা নাই টমেটোর এটা টমেটোর ডাঙৰ শিগুলি না আলাক যাতে উলানা রোপাই দিব লাগে আৰু ইটো তো মিৰ্চা কিং চিলি লানা King chili la vision pilana rakha laga aru yate to pumpkin yate ole pumpkin alak ase de itu pumpkin ta alop dangor jat choto jat nekana aru yate itu tv alak ase ekta to pumpkin no law la gas bi moi itu line dina laga ase mane itu laga rusi gan to sob enia korna diverse korna itu laga gas pale na itu plum la gas aru squash la gas te eneka uthiule connect korle ditibo to pichide गोटी भी खावले पाइ थाकियो ना इटा কাৰণে এনে একটা প্লান কৰি না কৰালা আছে তো মই উদাই সামতে মই পানী বিজাই থাকে কাৰি সামতে বিজা কাৰণে এটা বিজি থাকালা আছে পানী তো গিৰা নহয় আৰু এটো পুষ্কি গৌৰী বাবা আৰু একটা তা দুজন মানুহ পালা বাগি পালালা না সাল পাৰ হৈছে মান সত্য আছে তো মই কৈছি কাটি না খাই লবি কৰি লবি এগো না মানে মালিকান মোখান তো কোন না জানে Malikane no gole na bole this time Easter Sunday Good Friday na ki so Easter Sunday na ki asle itu te apam Sunday na ki ho itu temte katina khau bi pare kini ka se to ko na pare exactly aru mola tate grape lagas sorry grape guthi na ula hoise bisi bura hoise na itu karne to enika ase bagan khan to pura itu bamboo pra green pura barbar kori dei to ne to niche de ek rupa na khauna pare to bamboo khan pra na itu bamboo na thaka ho jai sigole to beshi balo bolesile le bamboo thaki ase
কি কৰিব উপায় নাই ঠিক আছে গাইছ চাহ খাব চাহ বনাই লৈছিলা চাহ খাইগা কালি ৰাতিটো না ভাত খা নাই তো মই তো মহান কনচল হল লগা কাম কৰিবলৈ যায় না তো তাতে মহান চামফালে ভাত খাইছে না তো বুক বি লগা নাই আৰু বৰে না মহান পুৰি বনানা খাইছে কালি না পুৰি বনানা খাইছে পুৰি কালি 4টা পিছে খাইছে 4টা পিছে খানা মই বনাই দিছে তো ঠিক আছে তো মৰ্নিং চাই মই চাহ ইয়াতে ৰেডি চাহ গুৰাই ল'ব তো ইয়াতে চাহ ৰেডি লাল চাহ এটি জাকালি লাগা একবার আছে তো খাবো লাল চা দুধ চা না খায় লাল চা খায় ঘটে না হয় নাই বেশি হার্ট হয়েছে টান হয়েছে cha mangi ase mula hero cha mangi ase ta aro de bat kha ase ta tiffin bra tala dada gan tiffin school te loi jao karne packing kura dikhina na tiffin di bra khabo korna kha ase ta bat azilaga to dal aro itu chana chutney ati ase bat khabo bat kana kapra lagana ulabo I'm ready. To ita mo ulase. Gorpra ulase 8 to na 10 minutes je. To mo 5 minutes pungsi jawa. To jana haji tu. Hazra krole se hazra. Oli puisa paule la hazra noi. Tadi anti la dukan de poila moi itu saman kan. Itu poila moi ekbar labor loina moi kam kura la na. Itu te moi cha khan biscuit kan chini kan lo laga moi ta ke diole na para ho jase mane labor kan ke payment kori na to itu la diu taise to itu te kori na katibo itu ase sidio to na ঠিক আছে তো গাইস স্পটে পৌঁছা পিছে দে কেনিকা কৰিব আছে কতে কৰিব আছে কি কৰিব আছে কি বাঙা ওলাইছে itu আমি দেখাই দিব আৰু মই বি একটা নিজৰ কিবি কেয়াৰ কৰনা একটা কাম কৰিব জখম খাবলৈ না দিব তো itu আছে আৰু Aruna guys men junme bhai boini khan kitab puri ase apni ando ama baba la kotha bal pramanibe ani na niga bal pro kitab puribe ani ona ekta baloli be soto moto kam olibi puri la target kuribi nolebi bal dangor kambi target kuribi na sabi itia amokha amo nijar la life kina bapna kurina ki go aru wapas tu na aibo jato jajasi na lebe ali hitu advice dibo tu ni kaze tu amon baba ama khan mon gi kotha ko patum de kita puribi ko de mon to kita phale mon na dina oi life te na bal sati kan bi pai aru bia sati kan bi pai na to moila life te moi bia sati bisi moi infa korise to bia line te bisi jaise modu khabo party kuribo ni akhan de inia hoina moila kiral to pura bia hoise bolibi itu khan to philai di nai ta moi bi notun jivan start korise to halop moila ka kahani share kori dia la to te ase guys to moi pungchi na dikhai dio to na poribi bai buni kan kimen jinbi malaga sai ase to itu ase nian ke advice na so town rasta uta diri se wal banga se itu line beso banga ole se mana na malik nijar malik kan na banga ole se ili mane
itu side phale niche phale na choi na ejo upper side che chole ase aru kuma jade niche side kuma jade upper side nia chole karne aji to ne banga ase namadam banga ase oye pungchi bole ase pungcha bisite lokrobo sabo sanibo ki gari sapa kore ase काम करो किला वीडियो बनाया था तो ब्लॉगर तो ब्लॉग बनाओ से मैं बाबू बांग्लादेश तो लगी पामा स्टूडेंट kan भी स्पोर्ट खेले इसने क्यों ग्राउंड पे मन जमा से तो मैं पंक्ति बोले से थे ना पंक्ति ना की प्रोले से तुम रियन के स्पोर्ट पे जाना दिखाई दियो दे तो गाइस तो फाइनली पंक्ति से पंक्ति ना इतो वॉल बनाओ आईना इतो साला इतो पीछे साला दो अरे टू साइड तो तुम्हें पारे को करो तो साइड दिए हेलो रुकी ना लेट से माने तो एक जोवाली का आगले रुकी ना तो कैसे तो मैं काम स्टार्ट करूँगा मैं बोले से कि मैं बनाए तो बना अपडेट दिवा हाँ यार ना कोई ये तो दिन भर आज बोले तो खाली ना क्यों ना पड़ो मैं मार्टल तो 5 केजी मार्टल आज ऐसे 5 केजी मार्टल दिन मार्टल के बोले मलाई तो पत्तो में हो जाओ ना पोजीशन से जैसे हेलो पापा बोले तो बंगा से मुझे बंगा से समझे मैं मुझे क्यों नुआ तो दिवो साइड के वैसे दुकान से काम पूरा था सपोर्ट करे मरमरा बात करे बाइके निका दुकान ना लो करने ना बात बाल प्राउड खाई दे यार से मोहब्बत से ना सब्सक्राइब तो तक ना उठाई दे मरमरा दिस मंथ बिजोड़ 5K पहुंचाई दे इमान बंगाई से पाले मैंने से मैक्सिमम half an hour to isni dijon tangura beshi to pass le complete to isde itu waldo aru yate itu dorja side te ase itu ita alo press korna korilo itu bichi de yate italo sapa kona jama korise ota de lo jama korise itu banga bichi da ro sapa kona jama koro beshi to pass to pala kama ase na beshi tana ase ro sop no kuma to beshi sop ta ge ole to beshi tana ase de तो बस तो itu tatelop iman korise sammi hoise suti hole tamise menas de puri lodu teto bor jabo to guys to finally kam jaga pra ulaise bor jawle aya beshi duk paise aji rati to ki hobo na jane beshi bikha ase huzure janibo huzure ki hobo to ne update jabo itu chana anti pradise na lobo khole bi जबर से लोबी कोई लोसे कोले आमा हलक रो खाली वो कुछ ले लोबी कुछ तो पाई ना लोसे अरु हाजी लगा মই काम करा लाबी ना अपनी के মই बोले ऐसे वो जो মই ना लोबो कुछ ले जबर से लोबी ना लोबो कोना बोला जाए ऐसा মই ताई के मैं नुबो ना जाने बोले भी মই लगा ता बाकी बुक ना साइले जाने वो आई थिंक लाइक 3000 ना पुंचले 2000 प्लस तो थागियो ने के निकाओ तो निका से तो काली परसों में कंटिन्यू ताते कंटिन्यू करूले से तो ती আছে गाइस तो गडे पंसा बिसिते की करि আছে बच्चा खान इतो भी दिखाइ दिबो ना हिरो चो तरदा बसो फाइनल तो किनका से अजिला ब्लॉग पे अपने कमेंट सेक्शन कर दीजिए तो माने अजी मोइने का काम करे जा लगा मोइने आज जैसे निकालने ऐसे मला अपडेट अजिला तो अपने के किनका लाइसे की ऐसे की तो देखि बा लाइसे की दिया लाइसे तो कमेंट सेक्शन करिबे तो
নেক্সট ভিডিও নেক্সট আৰু লগ কৰিব তো এতিয়া তো কন্টিনিউ মোলা লাইফস্টাইল ব্লগ আই থাকিব কন্টিনিউ আৰু এটা মই ডেইলি আপডেট কৰিবলৈ কোशिশ কৰিব ভিডিও ভাল লাগিছে বুলি তো নতুন মানুহ আছে বুলি তো সাবস্ক্রাইব কৰি তো নাপাহৰি দিবি সাবস্ক্রাইব কৰি তো বেল আইকন দবাই দিবি আপনি কাৰণে এনেকা মোলা লাইফস্টাইল ব্লগ চাই থাকিব কাৰণে এতিয়া কাৰণে সব মানুহকে बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन